अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है ना। ये हमारा है अब लेक्चर नंबर 11 और आपको पता है कि ये हमारा तख्लीकी हफ्ता चल रहा है ना। इस तख्लीकी हफ्ते में हमने आज क्या काम करना है, हमने करनी है मजमून नवीसी। और ये मजमून नवीसी हमने किस पे करनी है, हमारी है कॉपी नंबर 2। ठीक है। अच्छा जी, आपको मैंने पहले भी मजमून नवीसी करवाई है और उसमें भी मैंने मजमून नवीसी के असूल और कवायद और ज़वाबित आपको बताए थे और आपको मैंने ये कहा था कि आपने ये कवायद अपनी कॉपी पर लिखने हैं। बच्चों, जब आप लोगों की कॉपीज आई तो बहुत सारे बच्चों ने ये असूल नहीं लिखे हुए थे। इन असूलों का आपको ही फायदा होगा। आप इनको लिख लीजिए, जिन्होंने पहले नहीं लिखे थे वो अब लिख लें। ये सारे असूल मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। देखिए जी, पैराग्राफ नंबर 1 असूल क्या है, पैराग्राफ नहीं लिखना, मजमून नवीसी करनी है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास 3 में आप लोग पैराग्राफ लिख रहे थे। ठीक है। अब हमने पैराग्राफ नहीं लिखना, अब हमारा इसका नाम तब्दील हो गया और वो हो गया मजमून नवीसी। अब जब ये मजमून नवीसी हो जाएगा तो फिर पॉइंट नंबर 2 आता है कि एक मजमून 3 पैराग्राफ पे होता है। पहले आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते थे ना, 5-6 लाइनों का या 10 लाइनों का। अब आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं, लेकिन इन पैराग्राफ की तरतीब जरा मुख्तलिफ होगी कि आपने, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने हर पैराग्राफ में कितनी कितनी लाइन्स लिखनी। अच्छा जी, किसी जुमले पर नंबर नहीं लिखेंगे। क्लास 3 में आप नंबर लिखते थे ना कि जुमला नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अब आपने किसी भी जुमले के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखना है। हर पैराग्राफ शुरू करने से पहले हाशिए से 2 उंगलियों का फासला छोड़ना है। ठीक है। पहला पैराग्राफ जब आपने स्टार्ट किया, 2 उंगलियों का, जो आपकी रेड मार्जिन लाइन है उससे 2 उंगलियों का फासला छोड़ के फिर आप लिखना शुरू करेंगे, एंड तक लिखेंगे और अगली लाइन में फिर आपने बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ स्टार्ट कर देना है। उससे ये पता चलेगा हमारा एक पैराग्राफ का ना फॉर्मेट ऐसा होता है, तरीका ऐसा होता है। पैराग्राफ खत्म करने के बाद फौरी तौर पे अगली लाइन से अगला पैराग्राफ शुरू करना है। देखें जी, आपका पैराग्राफ, आपने जो आगाज का पैराग्राफ है, जैसे वो आपका 3 से 4 लाइंस का है, आपने वो खत्म हो गया चौथी लाइन के बीच में, तो आपने वहां पे खत्म करके बाकी लाइन छोड़ देनी है और फौरन अगली लाइन में फिर हाशिए से वो रेड मार्जिन लाइन से 2 उंगलियों का फासला छोड़कर और अगला पैराग्राफ आपने शुरू कर देना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एक पैराग्राफ खत्म करने के बाद एक लाइन खाली छोड़ देते हैं। आपने लाइन खाली नहीं छोड़नी है। यानी अगला मेरा असूल क्या है कि 2 पैराग्राफ के दरमियान लाइन नहीं छोड़नी है। इस बात को याद रखिए कि 2 पैराग्राफ के दरमियान आपने लाइन नहीं छोड़नी, फौरन अगली लाइन से आपने पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। किसी लफ्ज की तकरार नहीं करनी है। किसी लफ्ज की तकरार, मैंने पहले भी आपको तकरार का मतलब बताया था। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। तकरार मतलब एक ही लफ्ज को बार बार लिखना। अब इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको भिजवाई थी वो मैंने आपको भिजवाई थी मुतरादिफ अल्फाज की। आपने देखा कि हमने जो जो लफ्ज पढ़े हैं उसमें जो हमारे पास अल्फाज हैं उसके साथ ही हमारे पास एक और लफ्ज भी है। यानी अगर एक जुमले में हमने लफ्ज लिखा है खूबसूरत, कि जी ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, तो अगली में आप उस पर लिख सकते हैं कि ये बहुत हसीन है। खूबसूरत और हसीन दोनों का एक ही मायने है। ठीक है ना। तो इससे हमारी तहरीर जो है ना खूबसूरत लगती है, पढ़ने वाले को मजा आता है। इसलिए कहते हैं कि लफ्जों की तकरार नहीं करनी चाहिए। जुमलों के रब्त और तसलसल का ख्याल रखना चाहिए। रब्त और तसलसल, रब्त यानी पहले जुमले के बाद जो उससे अगला जुमला आ रहा है वो उससे पता चलना चाहिए कि आप पीछे क्या बात कर रहे थे और आपने ये अगला जुमला लिखा है। इसको कहते हैं रब्त बनाना, तसलसल बनाना जुमलों का। ठीक है जी। अच्छा, और एक जो सबसे बड़ी अहम बात है वो यहाँ इसमें नहीं लिखी गई कि आपने जो भी काम करना है बहुत ही अच्छी लिखाई में करना है, खुशखती का खास ख्याल रखना है। ठीक है ना। वर्क प्रेजेंटेशन जब अच्छी होगी तो देखने वाले को और पढ़ने वाले को भी मजा आता है। ठीक है बच्चों। तो फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि जिन बच्चों ने ये असूल नहीं लिखे थे वो दोबारा से ये मजमून नवीसी के असूल और कवायद और ज़वाबित लिख लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है हमारा आज का मौजू क्या है। हमारा आज का मौजू है, एक दिन मुझे उड़न कालीन मिला। उड़न कालीन क्या होता है?
उड़न का मतलब होता है उड़ने वाला कालीन। कालीन आपको पता है ना क्या होता है, आप सबके घरों में कालीन है, ठीक है। इसको अब ये तो हमारा वो था। अब हमारी तख्लीकी लिखाई के 3 बुनियादी स्थिति, यानी मैं आपको अब लिखने का तरीकाकार बताऊंगी कि आपने लिखना कैसा है। 3 पैराग्राफ है, पहला आगाज है, दरमियान है, इख्तिताम है, ठीक है। आगाज में हम क्या लिखते हैं, आगाज में को कहते हैं हम तमहीद, ठीक है। तमहीद में क्या होता है, उसमें होता है तारुफ, यानी कि जो मौजू होता है उसका तारुफ होगा, और लाइन कितनी होंगी, 3 से 4 लाइंस का हमारा तारुफ आएगा। तो ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया। उसके बाद आ जाता है हमारा दरमियान। दरमियान को हम कहते हैं मतन। मतन में हम क्या देते हैं, मालूमात देते हैं, यानी जो आपसे असल जो आपको मौजू दिया गया ना, अब आपने यहाँ पे उसके बारे में लिखना शुरू करना है कि हाँ जी क्या आपने लिखना है। 10 से 12, 8 से 10, 10 से 12 लाइंस जो हैं, अब आपने ये पूरी आपकी एक पैराग्राफ की बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा हिस्सा आता है इख्तिताम। इसको हम मजमून नवीसी में भी इख्तिताम ही कहते हैं, और इख्तिताम में दरअसल हम लिखते हैं निचोड़, यानी कि इन मालूमात से हमें जो इल्म हासिल होता है, जो हमें पता चलता है, उसका हम निचोड़ इसमें लिख देते हैं। और ये हमारा 4 से 5, 3 से 4, 3 से 4 या 4 से 5 लाइंस का हो सकता है। बेटा ये मैंने एक आपको ना एक रफ सा एस्टिमेट दिया है, ताकि आप लोगों को लिखने का एक तरीका आ जाए। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जी तारुफ जो है वो 3 से 4 लाइन का होगा, आपका 4 से 5 लाइन का भी हो सकता है। मालूमात आपकी हो सकता है कि आपके दिमाग में मुझसे ज्यादा बातें आ रही हो, तो आपकी लाइंस जो है 10 से 12 की बजाय 14 से 15 तक भी पहुंच जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह से इख्तिताम जो है वो 4 से 5 लाइन का या 3 से 4 लाइंस का भी हो सकता है। तो इसलिए ये सिर्फ एक मैंने आपको एक एस्टिमेशन दिया है कि इतना इतना होगा, तो आपका एक प्रॉपर मजमून बन जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि ये उड़न कालीन, ठीक है। मैंने आपको ये एक माइंड मैप सा बना दिया है, एक मैंने पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, ताकि आप इसको खोल के अपने सामने रखें, इनको देखें, और आप इसके मुताबिक आप भी अपनी इमेजिनेशन यानी अपने तखय्युल को, अपने ख्यालात को उड़ा सकें। अच्छा, उड़न कालीन। अब कालीन तो आप हमारे सबके घर में मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब क्या उसकी जरूरत और अहमियत होती है हर घर में, आपको पता है कि घरों को की सजावट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, घरों की खूबसूरती में इजाफा होता है कालीन से, ठीक है। कालीन जो है उसके ऊपर हम जहाँ बिछा हुआ होता है उसके घर और हमारे खूबसूरत लगते हैं, सजावट भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर कालीन का इस्तेमाल भी है कि उस कालीन बिछा हुआ हम उसके ऊपर बैठ कर काम कर बैठते हैं ना, हम कालीन बिछा लेते हैं ताकि हमारे पाँव गंदे ना हो, ठीक है। इसी तरह सर्दियों में जब कालीन बिछा हुआ होता है फर्श पे, तो जाहिर है फर्श पे पाँव लगे तो हमें ठंडक का ज्यादा एहसास होता है, लेकिन कालीन से नहीं होता, क्योंकि कालीन कपड़े का बना हुआ होता है, धागों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो हर घर में कालीन मौजूद है। तो आप जो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये आप इसके शुरू में, आगाज में, यानी आपने इसमें सबसे पहले कालीन का तारुफ देना है। तो कालीन का तारुफ देते हुए आप ये लिख सकते हैं कि हाँ जी हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी कैसी ज़रूरत और अहमियत है, ये क्या ज़रूरत और अहमियत है, ये घर की सजावट के लिए इस्तेमाल होता है, खूबसूरती में इजाफा होता है, इसके ऊपर हम बैठते हैं, बैठ के काम करते हैं अपना, या सर्दियों में जैसे इससे कालीन बिछे होते हैं तो हमें सर्दी का एहसास कम होता है। बाज़ घरों में तो ऐसा होता है कि सर्दी आती है तो वो कालीन बिछा देते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो वो कालीन उठा देते हैं, इस तरह से भी होता है। अब हमारे पास जो कालीन है ना वो जरा डिफरेंट किस्म के। अब आपका पहला पैराग्राफ तो हो गया खत्म, अब आप आ गए दूसरे पैराग्राफ में। अब दूसरे पैराग्राफ पे आपने असल मौजू की तरफ आना है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, या मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक बड़ा खूबसूरत सा कालीन मौजूद है। मैं जैसे ही कालीन के पास गया और उसके ऊपर खड़ा हुआ तो वो कालीन हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगा। मैं कालीन पर बैठ गया और मैं बड़ा खुश हुआ, और मैंने जब देखा कि कालीन कमरे में भी उड़ रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया ये कि मुझे अब मैंने इस कालीन से क्या फायदा उठाना है। अब आप कुछ भी सोच सकते हैं ना। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं जन्नत की सैर क्यों ना करूं, ठीक है ना। तो मैंने उसके पॉइंट्स आपको दिए। जन्नत की सैर, जन्नत कैसी जगह होती है आप सबको पता है ना। जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे
تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں گے جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے. تو میں نے کہا چلو جی میں ذرا جنت کی تو سیر کر کے آؤں کہ جنت کیسی ہوگی. لو جی میں نے اپنے قالین کو حکم دیا کہ مجھے جنت کی سیر کراؤ. اور وہ قالین میرے کمرے سے نکلا اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا. میں اڑتی جا رہی تھی اور جیسے ہی میں نے دیکھا نیچے تو مجھے بڑے خوبصورت اور حسین نظارے نظر آئے. میں نے دیکھا ہمیں چاکلیٹ بڑی پسند ہوتی نا, پہاڑ سارے چاکلیٹ, میرے تو منہ میں پانی بھر آیا. اور دودھ تو بہت ہی ہمیں طاقت دیتا ہے. دودھ تھا کہ وہاں نہریں تھی, درختوں پہ کارنیٹو لگی ہوئی تھی, آئس کریم, درختوں پہ جو پھل لگے ہوئے تھے وہ آئس کریمیں لگی ہوئی تھیں. پھلوں کے بھی درخت تھے لیکن کچھ درخت ایسے تھے جس پہ آئس کریم لگی ہوئی تھی. ہر جگہ پہ میرے پسندیدہ کھلونے تھے, رنگ برنگے کپڑے تھے, ڈزنی لینڈ جیسے جھولے تھے. ٹھیک ہے, اب میری تو جنت دیکھیں کتنی خوبصورت تھی, کتنا مزہ آیا مجھے جنت کی سیر. آپ اس میں لکھیں گے, میں نے تو آپ کو پوائنٹس دیے نا کہ وہ ان حسین نظاروں کو اتر کے آپ نے دیکھا, کیا دیکھا ان حسین نظاروں سے. چاکلیٹ کے پہاڑ تھے تو اس پہ آپ نے کیا کیا, درختوں پہ جو کارنیٹو آئس کریم لگی ہوئی تھی اس کو کھا کے کتنا مزہ آیا, اور کیسے کھلونوں سے کھیلے, ڈزنی لینڈ. اچھا ایک بات اور بھی یہاں پہ میں بتا دوں, یہ تو میری ذہن میں تھا کہ جی میں نے جنت کی سیر کرنی ہے. آپ ضروری نہیں کہ جنت کی سیر کریں, آپ کہیں اور کی سیر بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ جی گڑن قالین مجھے ڈزنی لینڈ لے جاؤ, وہ آپ کو ڈزنی لینڈ لے جائے گا. آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں آپ نے کیسے کیسے جھولے دیکھے, کیا کیا وہاں پہ کھایا, کیسے آپ نے وہاں پہ مزہ کیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یا کوئی بچہ ہے وہ کہے گا جی اڑن قالین مجھے چاند پہ لے چلو, چاند کی سیر کر کے آئے. ٹھیک ہے نا, چاند کی سیر کر کے آئے, چاند پہ دیکھیں آپ نے کیا کیا دیکھا, کیا ایسا تھا جو آپ کو بڑا مزہ آیا چاند کی سیر. یعنی جو آپ کی خواہش ہے, آپ چاند کی سیر کر سکتے ہیں, آپ ڈزنی لینڈ کی سیر کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نارتھ پول پہ لے جاؤ. ٹھیک نا, پڑھا ہوا نا آپ نے اپنے سوشل سٹڈیز میں پڑھتے نا نارتھ پول کی. نارتھ پول میں جہاں پہ ہر طرف برف ہی برف ہوگی. انٹارکٹیکا جو ایک وہاں کا بر اعظم ہے, وہاں کا جو ایک وہ ہے کانٹیننٹ, ہاں کانٹیننٹ کہتے ہیں نا اس کو, انگلش میں کانٹیننٹ کہتے ہیں. پڑھا ہوگا نا آپ نے اپنی سوشل سٹڈیز میں, یا آگے آپ پڑھیں گے. یعنی کوئی ڈفرینٹ سی جگہ کے بارے میں آپ سوچیں اور آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں, میرے دماغ میں جنت کی سیر کا آیا تھا اس لیے میں نے اس کے آپ کو پوائنٹس دے دیے. آپ کہیں اور کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کہیں کی بھی سیر کر سکتے ہیں, آپ سمندر کی سیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے پسندیدہ باغ کی سیر کر سکتے ہیں, جہاں کی بھی آپ کا دل چاہے. ٹھیک ہے, ہمارا پاکستان بڑا خوبصورت ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ہنزا جانا ہے, مجھے ہنزا لے جاؤ, آپ ہنزا کی سیر کر کے آ جائیں. تو یہ تو آپ نے جو آپ کا دل چاہے گا وہاں کی آپ نے سیر کرنی ہے. اس کے بعد اب ظاہر ہے یہ آپ کا آ گیا بیچ کا جو معلومات والا پیراگراف ہے. پہلے جو میں نے 4 پوائنٹس دیے تھے وہ آغاز کے تھے, اب یہ جو بیچ کے پوائنٹس ہیں یہ میں نے آپ کو دیے ہیں معلومات کے بارے میں. یعنی آپ نے جہاں کی بھی سیر کرنی ہے, جہاں پہ بھی آپ گئے, یا اڑن قالین کا آپ نے جو بھی استعمال کیا, جس طرح سے اس کو آپ نے حکم دیا, وہ آپ نے بیچ کا ہماری معلومات ہوں گی اور اس میں لکھنی. اب ظاہر ہے یہ جو ساری معلومات تھیں, اس معلومات کا نچوڑ اور اینڈ بھی ہم نے کرنا ہے. جیسے میں نے جنت کی سیر کی تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے جنت کی سیر کا کیوں سوچا. اس لیے میں نے سوچا کہ اب مجھے پتا ہے کہ اللہ میاں نے ہمیں جنت میں بھجوانا ہے, تو میں جنت کی سیر کر کے آؤں اور دیکھوں کہ جنت کیسی ہے. اور اتنی خوبصورت جنت دیکھ کے تو میرا دل چاہا کہ میں دنیا میں صرف اچھے کام کروں, نہ جھوٹ بولوں, نہ کسی کو دھوکہ دوں, نہ کسی کے ساتھ لڑائی کروں, نہ کسی کو کوئی گندی بات کہوں. اللہ میاں نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے اور میں اچھے کام کروں گی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھیجیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈزنی لینڈ دیکھنے کے لیے آپ کا کیوں خواہش ہوئی, اور آپ نے اس کا کیا, اس کے بعد کہ وہ آپ کی سیر بڑی مزے کی تھی, آپ نے اتنے حیران کن قسم کے وہاں پہ جھولے دیکھے, اور یہ یادگار رہے گی ہمیشہ آپ کو یہ. اب آپ کو پتا ہے کہ اب یہ آخری پوائنٹ میں نے کیا لکھا ہے, خواب. آپ کو پتا ہے نا حقیقت میں تو اڑن قالین ہوتا ہی نہیں ہے, تو کیا تھا کہ ایک دم سے میری, اینڈ کیسے آپ کریں گے اس کا, کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور مجھے پتا چلا کہ یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا. خواب میں ہی میں ڈزنی لینڈ کی بھی سیر کر لی, سمندر کی بھی کر لی, جنت کی بھی سیر کر لی.
کاش حقیقت میں بھی ایسا ہوتا کہ ہمارے پاس ایک اڑن قالین ہوتا اور ہمارا جہاں دل چاہتا ہم وہاں کی سیر کر کے آتے، ٹھیک ہے نا، یا ہمارا جو دل چاہتا ہم اڑن قالین سے کام لیتے. تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا موضوع بھی پسند آیا ہوگا اور آپ اس کے بارے میں جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے، اچھا سا کریٹو سا جس میں ڈفرنٹ سا ہو. ٹپیکل مضمون نہیں میں نے آپ کو دیا، آپ کو میں نے ایک ڈفرنٹ سا مضمون دیا. اب آپ نے یہ مضمون اسی طرح سے لکھتا ہے، ایسا مضمون لکھیے گا کہ مجھے پڑھ کر مزہ آ جائے. ٹھیک ہے، مضمون لکھ لیں، ساتھ میں آپ جہاں کی بھی سیر کریں گے اس کی آپ تصویریں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ اچھا سا مضمون لکھ کے اور مجھے دینا ہے. پیارے بچوں، امید ہے کہ جلد ہی ہمارے اسکول بھی کھل جائیں گے، پھر ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور ہم ان کو دوبارہ سے ان ساری باتوں میں ڈسکس کریں. جو کچھ جب تک ہمارے اسکول نہیں کھلتے ہیں آپ لوگوں نے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے ان سب کی ریویژن کیجئے گھر پہ بیٹھ کے اور اچھی طرح سے ہر چیز کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیے، تاکہ جب ہمارا سال کا اینڈ ہو یا جب اسکول کھلیں تو جب آپ اسکول آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہم نے وہ سارا کچھ جو آپ کو پڑھایا تھا آن لائن اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے اس سے کچھ سیکھا. ٹھیک ہے، کیونکہ شروع میں تو میں یہ چاہوں گی کہ جو کچھ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے میں تھوڑی اس کی ریویژن کروں، میں دیکھوں کہ میرے بچوں کو کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں یہ مضمون لکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ اور اچھا سا خوش خط مضمون لکھ کے مجھے دکھائیے گا. اللہ حافظ.